Youth Advisory Panel Plan Indonesia adalah wadah bagi partisipasi kaum muda di Indonesia yang dibentuk oleh Plan Indonesia untuk membuka ruang partisipasi aktif yang luas dalam pengambilan keputusan Plan Indonesia, dalam tata kelola Plan Indonesia, dan juga dalam sistem akuntabilitas Plan Indonesia. Menjadikan anak muda Indonesia menjadi warga negara yang aktif dalam mengatasi isu-isu anak maupun pemuda di tingkat nasional maupun internasional. Nama saya Agung Widianto. Saya Dina Hairani. Saya Dominikus Laka. Saya Leni. Saya Muhammad Kusing. Saya Franklin Pitozela. Saya Ulini Hayati. Saya Sanita Rini. Saya Rema Farah Indri Dubu. Saya Ita. Karena kita kaum muda, kita sebagai agen perubahan, kita harus berani Menyuarakan hak-hak anak. Suara dari seluruh kaum muda di Indonesia Untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik nantinya. Teman-teman, hari ini kita akan merumuskan visi dari Youth Advisory Panel Plan Indonesia. Kita harus mengatakan bahwa anak muda harus berpartisipasi dalam pengurusan internal plan. Keterlibatan itu sangat penting untuk mengkritisi serta menanggapi apa yang dikerjakan oleh plan. Jadi kita bisa bersama-sama jalan untuk kepentingan yang akan kita perjuangkan, yaitu kaum muda seperti itu. Kita itu pengen mewujudkan suatu keadaan di mana kaum muda itu dilibatkan aktif dan bermakna, sehingga tercipta lingkungan organisasi yang saling belajar seperti yang diutarakan Rini tadi. Terus nilai saling menghargai yang diutarakan Kusing tadi juga kita masukkan demi kepentingan terbaik bagi anak seperti yang dikatakan Kak Doni. Gimana teman-teman? Oke, setuju banget ya? Setuju ya? Tepuk salut! Jempol! Youth Advisory Panel Plan Indonesia memiliki beberapa strategi yang mumpuni untuk mencapai tujuan dan juga programnya. Yang pertama adalah memperkuat akuntabilitas dan tata kelola Plan Indonesia. Yang kedua, terlibat secara aktif sebagai warga negara untuk mengatasi isu-isu anak dan kepemudaan melalui organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, mendorong anak muda Indonesia untuk terlibat aktif dalam mengangkat isu-isu anak dan kaum muda kepada pemangku kepentingan dan dunia internasional demi perubahan dunia yang lebih baik. Youth Advisory Panel Plan Indonesia memiliki struktur keanggotaan seperti pertama, koordinator yang membawahi beberapa divisi, yaitu divisi G2A atau Good Governance and Accountability, divisi YN atau Youth as Active Citizen, divisi Go Global, dan divisi Just Move atau Jaringan Advanced Media for Social Movement. Manfaatnya yang pertama, yang jelas ini adalah menginspirasi kita yang ada di program unit. Kenapa mereka menginspirasi kami? Karena bisa jadi kami-kami ini yang orang dewasa ini mempunyai pemikiran yang bisa jadi berbeda. Tapi ketika kami ini melibatkan kaum muda ini, maka apa yang kami laksanakan di sini ini akan menjadi lebih lengkap. Youth is an important part of our governance. Youth can provide advice to plan. Youth is also one of our priority in programming. And youth is also composed of 1/3 of the population of this country. We need to engage youths to acknowledge their own issues, their own problems, and consult with them how to deal with these issues and problems. Plan promotes the rights of the child, and in promoting the rights of the child, one of the most important aspects is providing space for children and young people to be heard, for their voices to be raised. And in Plan, I think it should begin at home. In Indonesia, we ask them to participate regularly in the extended country management team meetings. Of course, for practical purposes, we invite them in topics that are relevant to them. For example, in the most recent PCMT meeting that we had, the theme was involving young people in integrating program and sponsorship. So they participated all throughout the 3-day session, where some of the sessions were facilitated by them, specifically in how to develop youth volunteers for sponsorship.
And they also assess where we are now in our caseload management, where we are now in engaging the community and the young people in ensuring that sponsored children are actively participating in program. Now, another example of how the young people have helped us become better in the way we choose staff is that in a number of positions where youth are involved, for example, the child participation advisor position, the chair of the YAP was involved in the panel for recruitment. And he has been able to provide us with very good inputs as to who would be the best person to help them in this program. Another example is their involvement in training other countries in how to set up the YAP. For example, in the most recent regional management team meeting which is held in Bangkok, the young people conducted and literally co-facilitated with Joe Dempster a one-day session on how to establish YAP. It can really do more, not only in terms of raising their voices, but more importantly also to be the real and the real example, flesh and blood, of what PLAN is all about in promoting the rights of children.